बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है कम्प्लेक्स एनालिसिस और लेक्चर नंबर 7 है। अच्छा, लेक्चर के स्टार्ट में एक लेमा है जिसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ, इसका प्रूफ आप खुद देख लें। इफ सी इज़ ए कर्व ऑफ लेंथ के देन शो दैट इंटीग्रेशन along सी dz एब्सोल्यूट दिस इज इक्वल टू के जो है आपके पास एक कर्व सी है जिसकी लेंथ के बराबर है, तो आपके पास इंटीग्रेशन अलोंग दैट कर्व सी डी जेड का एब्सोल्यूट जो होगा, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास इस कर्व की लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, तो ये इजी है, आप इसको देख लें और इसको हम आगे जाके कहीं इस्तेमाल भी करेंगे। इंटीग्रेशन अलोंग सी डी जेड एब्सोल्यूट दिस इज इक्वल टू के वेयर के इज द लेंथ ऑफ कर्व सी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ एफ ऑफ जेड इज इंटीग्रेबल अलोंग ए कर्व सी हैविंग फाइनाइट लेंथ के, आपके पास एक कर्व सी है जिसकी लेंथ के बराबर है और एंड देयर इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m such that f of z absolute less than or equal to m on curve C, then integration along C f of z dz absolute less than or equal to mk। ठीक है, ये थ्योरम है, इसको मैंने साबित करना है। इसको समझने से पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन, हम रियल एनालिसिस में इंटीग्रेशन से मुराद हमारे पास एक कर्व सी है, उसके अंडर जो एरिया होगा वो हमें इंटीग्रेशन हमें वो एरिया अंडर द कर्व देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस कर्व को हम n हिस्सों में तकसीम करते हैं और फिर हमारे पास जो आपको फिगर नज़र आ रहा है, तो इस फिगर में आपके पास यानी ये n सब इंटरवल में इस लाइन को तकसीम करते हैं, तो आपके पास इस किस्म के रेक्टेंगल बन जाते हैं। अब हम इन रेक्टेंगल के एरिया को सम करते हैं, तो आपके पास इस कर्व के अंडर जितना भी एरिया हो जाता है वो आ जाता है। तो अब इस रेक्टेंगल का जब एरिया मालूम करते हैं, तो वो तो हमें मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया विड्थ इंटू इट्स लेंथ इसके बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल के एरिया मालूम करते हैं, इस दूसरे रेक्टेंगल के एरिया मालूम करते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करते हैं, आपस में उसको जमा करते हैं, सम करते हैं। तो आपके पास इस रिक्वायर्ड कर्व के नीचे जितना भी एरिया कवर होगा वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इसमें ये गलती का इम्कान होता है कि ये कर्व जो है, यानी ये रेक्टेंगल की ये जो विड्थ है ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ये लाइन जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ये तो कर्व है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये एरर जो हमारे पास आता है उसको ख़त्म करने के लिए ये पार्टीशन जो होती है, जब हम इसको हम इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, तो फिर उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास कर्व की जो रेक्टेंगल की विड्थ है ये बहुत स्मॉल आ जाती है और इधर एरर हमारे पास एरर बहुत कम आ जाता है। ठीक है, एरर, इसलिए हम यही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे गिवन कर्व सी को n पार्ट्स में। ठीक है, ये कर्व सी है आपके पास, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर ख़त्म होती है, तो इसको हम n हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट को z0 कहता हूँ और इस टर्मिनल पॉइंट को zn कहता हूँ, और इसको n हिस्सों में तकसीम करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे n-1 पॉइंट्स मज़ीद लगाने होंगे, z1 z2 zn-1, तो टोटल पॉइंट्स आपके पास n+1 हो जाएंगे। इसका इनिशियल पॉइंट z0 होगा, इसका आखिरी पॉइंट जो होगा वो zn होगा, और इसके दरमियान n पॉइंट्स मज़ीद आएंगे z1 z2 zn। और हम इसको भी कैन राइट SN जो है वो बेसिकली इस जो रेक्टेंगल हैं इनके एरिया के सम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास f ऑफ z अल्फ़ा डेल z के
समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n। जितने आपके पास रेक्टेंगल होंगे उनका आपने एरिया मालूम करना होगा। तो एरिया के लिए उसकी ये लेंथ चाहिए होती है। तो ये लेंथ जो है ये आपको एफ ऑफ अल्फ़ा के से आपको मिलेगी। ये एक पॉइंट है इस रेक्टेंगल में अल्फ़ा के, तो एफ ऑफ अल्फ़ा के ये पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये इसकी आपको लेंथ दे रहा है, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी है वो डेल जेड के से आपको मिलेगी, यानी ये पॉइंट माइनस दिस पॉइंट। तो इससे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल जेड के मिलेगा, यानी जेड के माइनस 1। ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है, ठीक है। जब हम इनके लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है, इसका मालूम करना है। जितने आपके पास रेक्टेंगल्स बनेंगी उनके एरिया को हम आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। एडिशन के बाद हम दोनों तरफ एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे भी एस एन का एब्सोल्यूट आ जाएगा, राइट साइड पे भी एब्सोल्यूट आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस एब्सोल्यूट को समेशन के इनसाइड ले आएंगे तो फिर हमारे पास इक्विलिटी जो है ये इनइक्विलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी बाई ट्रायंगुलर इनइक्विलिटी। हमारे पास z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट लेस देन और इक्वल टू z1 एब्सोल्यूट प्लस z2 एब्सोल्यूट। और इन जनरल ये n के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू होता है। तो जब भी हम इस एब्सोल्यूट को समेशन के इनसाइड लाएंगे तो आपके पास इक्विलिटी जो होगी इनइक्विलिटी में चेंज हो जाएगी। अब z1 z2 एब्सोल्यूट बराबर होता है z1 एब्सोल्यूट के z2 एब्सोल्यूट के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट बराबर होगा एफ ऑफ अल्फ़ा के एब्सोल्यूट इंटू डेल जेड के एब्सोल्यूट के बराबर होगा। अब ये चीज़ तो हाइपोथेसिस यानी थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है कि आपका फंक्शन जो है बाउंडेड है और इसका अपर बाउंड जो है m के बराबर है, ये यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड एब्सोल्यूट जो है दिस इज लेस देन और इक्वल टू m फॉर ऑल z। आप फंक्शन में जो भी पॉइंट पुट करेंगे उसकी वैल्यू जो होगी उसकी जो लेंथ होगी वो m से कम आएगी। तो अल्फ़ा भी एक पॉइंट है कर्व के ऊपर, तो इसकी लेंथ भी m से कम आएगी। तो ये एफ अल्फ़ा के एब्सोल्यूट ये लेस देन और इक्वल टू m आ जाएगा और समेशन इधर आ जाएगा और समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n डेल जेड के एब्सोल्यूट। अब आपने यानी इसका क्या मतलब होता है डेल जेड के का, इसका मतलब होता है जेड के माइनस 1, ठीक है। तो अब जब के आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास इसकी पहली वैल्यू आएगी z1 माइनस z0 प्लस, फिर प्लस आएगा। फिर जब के को 2 वैल्यू देंगे तो z2 माइनस z1। अब पहले वैल्यू थी वो z1 माइनस z0 थी, दूसरे वैल्यू z2 माइनस z1 है। तो अब z1 एक नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, दूसरा पॉजिटिव के साथ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी z3 माइनस z2। तो z2 एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ये बाकी टर्म्स कैंसिल होंगी। आखिर में हमारे पास zn माइनस 1 आएगा। वो zn माइनस 1 जो है वो प्लस zn प्लस माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रह जाएगा zn माइनस z0। और ये तो z नॉट इसकी ये वैल्यू है, zn ये वैल्यू है, तो इसके दरमियान वो कह रहे हैं इसका एब्सोल्यूट लेना है तो वो तो इस कर्व की लेंथ आ जाएगी। तो इस कर्व की लेंथ कितनी है वो तो इन्होंने हमें बताई है कि एक फाइनाइट कर्व की लेंथ k है। तो आपके पास इसकी जगह k आ जाएगा तो m k आ जाएगा, ठीक है। एस एन एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू m k। अब मुझे तो इंटीग्रेशन जो तो ये चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ ऑफ जेड डी जेड एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू m k। अब हम क्या करते हैं इस n को इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, यानी हम इस पार्टीशन को इन्फिनिटी तक ले जाते हैं ताकि हमारा जो एरर है वो ख़त्म हो जाए और हमारे पास इस कर्व के अंडर का इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो आ जाए मेरे पास, ठीक है। वो तो बेसिकली इंटीग्रेशन के बराबर होता है। इसलिए हम जब n को इन्फिनिटी लिमिट यानी इसके ऊपर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एन अप्लाई करते हैं, राइट साइड पे लिमिट का कोई
کوئی رول نہیں ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ کے پاس یہ لیفٹ سائڈ جو ہے یہ تو آپ کے پاس انٹیگریشن کے برابر آ جاتی ہے. انٹیگریشن along سی ایف آف زیڈ ڈی زیڈ ایبسولوٹ دس از لیس دین اور اکول ٹو رائٹ سائڈ ایم کے ہے، ایم کے آ گیا، اور یہی ریکوائرڈ تھا، یہ میں نے ثابت کرنا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ تھیورم ہے موریراس تھیورم. ٹھیک ہے. اس کی اسٹیٹمنٹ اس طرح ہے، آپ کے پاس فنکشن ایف جو ہے وہ کنٹینیوس ہے تھرو آؤٹ سمپلی کنیکٹڈ ڈومین ڈی. ڈومین ڈی میں آپ کا فنکشن جو ہے وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، اینڈ فار ایوری کلوز کانٹور سی انٹیریئر ٹو ڈی انٹیگریشن along سی ایف آف زیڈ ڈی زیڈ دس از اکول ٹو 0 دین ایف از انالیٹک تھرو آؤٹ ڈی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فنکشن کنٹینیوس ہے کلوز سمپلی کنیکٹڈ ڈومین ڈی میں. اب جو بھی کلوز کرو سی ہم ڈی کے انٹیریئر لیں گے تو اس کے along اگر فنکشن کی انٹیگریشن 0 کے برابر ہو تو فنکشن جو ہوگا وہ انالیٹک ہوگا تھرو آؤٹ ڈی. یہ بیسیکلی اگر ہم کاشی-گورسٹ تھیورم کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ فنکشن اگر انالیٹک ہو ڈومین ڈی میں تو اس کی انٹیگریشن 0 کے برابر ہوتی ہے. یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے کہ فنکشن کی انٹیگریشن 0 کے برابر ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ فنکشن انالیٹک ہے. یہ اس کی کاشی-گورسٹ تھیورم کا کنورس معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پروف اس کا دیکھ لیں. کیونکہ فنکشن انالیٹک ہے تو اس کے ڈیرائیویٹو بھی چونکہ فنکشن جو ہے وہ کنٹینیوس ہے تو اس کے ڈیرائیویٹو بھی کنٹینیوس ہوں گے، اور ان کے جو پارشل ڈیرائیویٹو ہیں یہ ایگزسٹ ہوں گے اور یہ بھی کنٹینیوس ہوں گے. ٹھیک ہے. جو پارشل یو بائی پارشل ایکس، پارشل وی بائی پارشل یو بائی پارشل وائی، پارشل وی بائی پارشل ایکس، پارشل وی بائی پارشل وائی، یہ بھی کنٹینیوس ہوں گے. ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ فنکشن جو ہے اس کو انالیٹک ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ فنکشن کاشی-ریمان ایکویشن سیٹسفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم فنکشن چونکہ کمپلیکس ویلیوڈ فنکشن ہے ایف آف زیڈ برابر ہوتا ہے یو ایکس پلس آئی وی ایکس، زیڈ ایکس پلس آئی وائی ہے، ڈی زیڈ برابر ہو جائے گا ڈی ایکس پلس آئی ڈی وائی. یہ ویلیوز جو ہے اس فنکشن میں پوٹ کر لیں تو انٹیگریشن along سی ایف آف زیڈ ڈی زیڈ یہ برابر ہو جائے گا انٹیگریشن along سی یو پلس آئی وی انٹو ڈی ایکس پلس آئی ڈی وائی. پروڈکٹ دو کمپلیکس نمبر ہیں، اس کو آپس میں ضرب دے دیں، ریئل پارٹ کو ریئل پارٹ کے ساتھ کمبائن کر لیں، امیجنری پارٹ کو امیجنری پارٹ کے ساتھ، تو یو ڈی ایکس مائنس وی ڈی وائی یہ ریئل پارٹ ہے، پلس آئی انٹیگریشن along سی وی ڈی ایکس پلس یو ڈی وائی، یہ اس کا پروڈکٹ آ گیا. اس کے بعد چونکہ ہمیں یہ چیز گیون ہے کہ یہ فنکشن کی انٹیگریشن جو ہے یہاں پر یہ گیون ہے کہ یہ 0 کے برابر ہے، تو ہمارا لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہوگا 0 ہو جائے گا، رائٹ ہینڈ سائڈ دوبارہ لکھ لیں. اب کمپیریزن کر لیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ 0 پلس آئیوٹا 0 ہے، ریئل پارٹ کو ریئل پارٹ کے ساتھ کمبائن کر لیں، امیجنری پارٹ کو امیجنری پارٹ کے ساتھ، تو آپ کے پاس یہ ٹرم بھی 0 ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ دوسری ٹرم بھی 0 کے برابر ہو جائے گی. اس کے بعد ہم گرینز تھیورم کی اسٹیٹمنٹ جو ہم نے پڑھی ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. تو یوزنگ گرین تھیورم وی گیٹ، آپ کے پاس یہ ڈبل انٹیگرل، یہ ریجن آر ہے، یہاں پر سی لکھا ہے لیکن یہ بیسیکلی آر ہے، ڈبل انٹیگرل along ریجن آر مائنس وی مائنس پارشل وی بائی پارشل ایکس مائنس پھر فارمولے میں نیگیٹو سائن ہے مائنس پارشل یو بائی پارشل وائی ڈی ایکس ڈی وائی دس از اکول ٹو 0. اور دوسری ٹرم آئے گی، یہ بھی یہاں پر بھی ہم گرینز تھیورم اپلائی کریں گے تو یہ ڈبل انٹیگرل میں کنورٹ ہو جائے گا، یو پارشل یو بائی پارشل ایکس مائنس پارشل وی بائی پارشل وائی ڈی ایکس ڈی وائی دس از اکول ٹو 0 آتا ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ 0 ہے اور آپ کے پاس ڈیفینٹ انٹیگرل ہے تو آپ کے پاس یہ اس کا انٹیگرینڈ جو ہوگا یہ 0 کے برابر آئے گا، تو یہ ٹرم 0 آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کیس کے لیے دوسری ٹرم 0 آئے گی. اب آپ اس کو رائٹ سائڈ پہ شفٹ کر لیں تو پارشل یو بائی پارشل وائی از اکول ٹو مائنس ٹائم پارشل وی بائی پارشل ایکس،
اور یہ دوسری ٹرم میں جب آپ اس کو رائٹ سائڈ پہ شفٹ کریں گے تو پارشل یو بائی پارشل ایکس از اکول ٹو پارشل وی بائی پارشل وائی، اور یہ تو کاشی-ریمان ایکویشن کی کنڈیشن ہیں، وہ سیٹسفائی ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو فنکشن ہوگا یہ انالیٹک ہوگا، اور یہ میں نے ثابت کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے ہم اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔